प्रभु को महानाम को धन्यवाद देवा सहित आजिर उपस्थित मंडलीर प्रत्येक को ये विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रभु यहीपरि एक सुंदर उपासनार समयटी आमानक पाई मनोनीत कले। तेणु आसतु आजिर उपासनार प्रारंभ रे निज निज को प्रभु ठारे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। दयामय प्रभु स्वर्गस्थ पिता सदा प्रभु तुमरी धन्यवाद करुअछु, प्रशंसा करुअछु। सुंदर समय दे प्रभु आमानंको तुमरी निकटवर्ती हेबा पाई देइअछु। आमे नितांत अयोग्य दुर्बल, तथापि आम भली पापी मानंको तुमे प्रेम करी तुमरी पवित्र चरण निकट को आसीबा पाई देउअछ। तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसीबा पाई देउअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। आज तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य बसु बसु प्रभु आमे तुमरी उपस्थिति उपलब्धि करिबो, अनुभव करिबो। निज हृदय मध्य तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे आपणाइबा को पारिबो। प्रभु तुम्हें दया करी साहाय्य कर। जेते समय बसिबो आमे प्रत्येक को प्रभु तुम्हें व्यवहार कर। गौरव प्रशंसा महिमा तुमरी हेउ। यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमे समस्ते प्रभु को गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 80 पृष्ठा 251 नंबर गीत। समस्ते आमने ठिया ही जिबा एवं प्रभुंकर गौरव उद्देश्य रे एई गीत आमने बोलिबा। आसीछु प्रमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति बरे प्रणमुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आहे विश्वपति करु मिनति पाऊ हे आमर तब पदे मति तुम्बे जे आमर प्राणपति चरणे शरण पशुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आहे यीशु दयामय आशय समय तुमरी आशीष करहे दान तुमरी महिमा गौरव कीर्तन जीवनर पण करिछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति बरे प्रणमुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु। समस्ते आमने चक्षु बंद करिबा। समस्ते आमने परमेश्वरंकर आराधना करिबा। आमे समस्ते प्रभुंकर सानिध्य मध्य को आसीअछु। आमे परमेश्वरंकर परिसर मध्य को आसीअछु। आमे परमेश्वरंकर निकट को आसीअछु। एहीपरि एक समयटी प्रभु आमानक पाई निरूपण कले, बाछिले। प्रभु आमानक तांकरे उद्देश्य पृथक कले। आमे समस्ते धन्यवाद करू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुख खोलंतु, समस्ते धन्यवाद करंतु। प्रभु आमानक गोटे सप्ताह सबु विषय प्रभु आमानकर जत्न नेले। जदि आमे सेहीपरि भाव रे देखो आज चलित मासर
प्रतिटी दिनर प्रतिटी भार प्रभु बहन करिसेंती मासर आज शेष तारीख शेष उपासनार दिन एहीपरि एक समय पर्यंत प्रभु आमानकु कढ़े आनिले आमानकर प्रतिटी भार प्रभु बहन करिसेंती आमे जेउ जेउ कार्य गुड़िक करिअछु से सबु कार्य प्रभु आमानक प्रति तांकरी सही कृपा दृष्टि रखिले साहाय्यर हस्त रखिले तांकरी समस्त प्रकार सहायता देले आउ तांकोठारे सुंदर भावरे कढ़े आणु आणु आज परि एक विशेष उपासना रे आमे समस्ते जोग देइछु आमे प्रभु को धन्यवाद करू आमे धन्यवाद करू आमे प्रभुंकर प्रशंसा करू जो प्रभु महान परमेश्वर समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दयालु परमेश्वर से प्रेमिक परमेश्वर से आमानंको सबु बेले आम पई चिंता करुथबा प्रभु आज प्रभु आमानंको प्रति अनुग्रह करि अछंती आमे जेपरि तांकर पवित्र सानिध्य मध्य को आसी ताहांकर पाद तळे बसु बसु तांकरी पवित्र उपस्थिति को आमे अनुभव करू एथि पई प्रभु जेतेबेले आमानंको आकर्षण कले हालेलुया जीसस प्रभु तुमरी धन्यवाद करूछु आमे तुम दृष्टि रे कोनोसी उत्तम कि धार्मिक न हो प्रभु आमे तुम दृष्टि रे कोनोसी उत्तम कार्य मध्य करि ना हो प्रभु आमानंकर जीवन रे अनेक समय रे प्रभु तुमे चाहि नथिबा विषय गुड़िक मन रे आसी थाए आमानकर भावना रे आसी थाए आमानकर चिंता रे आसी थाए ए सब प्रकार विषय रे आमे बंधा जाई थाओ प्रभु तथापि प्रभु ए समस्त प्रकार बंधन रो मुक्त करी तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य को आसीबा पाई देउछ प्रभु तुमको धन्यवाद 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 करूछु प्रभु तुमरी प्रशंसा करू करू प्रार्थना करूछु आज रो उपासना रे प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो आज मंडली जेतेबेले प्रभु तुम निकट को दौड़ी आछंती प्रभु मंडलीर प्रत्येक को नाम धरि आशीर्वाद कर प्रत्येक को सुस्थ एवं स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु प्रत्येक जीवन रे आज रो उपासना एक नूतन अनुभूति देव प्रभु प्रत्येक को प्रभु से मानकर समस्त प्रकार रोग समस्या को दूर कर देव प्रभु प्रत्येक तुम ठारे से प्रभु प्रभु तुमरी शांतिर प्रभु आनंद पाई पारंतु बोले आम प्रार्थना करूछु प्रभु तुम्हें दया कर आम तुम निकट को आसु प्रभु समग्र जगतर सृष्टिकर्ता प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी निकट को आम आसुछु प्रभु आज प्रत्येक सहवर्ती हो आज मंडलीर जो मैंने आसीपारी ना से प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक जेपरि दिन मानक प्रभु जगत मुखी न हो तुम आड़ को धावमान हेबे प्रभु तुमरी निकटवर्ती हेबे प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आकर्षण कर प्रभु तुम्हें कथा कह ओ प्रभु जीशु राजा गत दिन मानक विशेष कर आम धन्यवाद करूछु ओ प्रभु यही स्थानीय मंडली आम विशेष VBS निमंते प्रार्थना करूँ प्रभु VBS प्रभु सुंदर भाव में हो पारी नुआ नुआ शिक्षा लाभ कर प्रभु से तुमरी परिचय पाई तुमरे प्रभु आराधना करने गोटे शिक्षा पाई पारी प्रभु तुमको धन्यवाद दूछु मंडलीर समस्ते सहयोग कले मातृमंडली मान प्रार्थना रखिले साहाय्यर हस्त बढ़ेले अनेक विषय सहयोग कले ए समस्त विषय प्रभु निश्चित VBS कार्यटी सफलित हो पारी प्रभु तुमको धन्यवाद दूछु विशेष कर मंडली रे प्रार्थना करूछु जो पिला माने जेते पिला माने सब प्रभु VBS रे जोग देइथिले से माने जेपरि प्रभु तुमरी परिचय पाइबे तुम निकट को आसीबे तुम ठारे गोटे नुआ जीवन पाइबे प्रभु एथिपाई प्रत्येक को आकर्षण कर प्रभु आज आम विशेष कर मंडलीर जो माने प्रभु वार्धक्य अवस्था मंडली मध्य को आसीपारी ना से प्रत्येक को सुस्थ कर युवा युवती मानक तुम्हें आकर्षण कर जो मैंने असुस्थ प्रभु प्रभु कष्टकर परिस्थिति अच्छा प्रभु से प्रत्येक को तुम्हें सुस्थ कर प्रभु आज आम विशेष कर प्रार्थना करूँ आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो आरंभ शेष पर्यंत प्रभु आम संपूर्ण लुचाओ हजाओ प्रभु तुमरी उपस्थिति आम अधिकार कर तुम निमंते आम समस्त को व्यवहार कर निजर इच्छा किसी न हो प्रभु तुमरी इच्छा तुमरी प्रभु अधिकार ए स्थान रे प्रभु प्रभु प्रकाशित हो बोले आम प्रार्थना करूँ आरंभ शेष पर्यंत संगे संगे थाए प्रभु आम प्रत्येक को व्यवहार कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु आमेन। धन्यवाद समस्ते बसी जीवा। आसंतु आम इस समय आज ध्यान निमंते प्रभु वाक्यर आम पाठ करवा। आज आम दुई गोटी अंशरू पढ़ा माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 22 पर्वर 14 पद, द्वितीय अंश जोहन लिखित सुसमाचार 14 पर्वर 26 पद।
धन्यवाद। आम समस्ते बसी समय आउ गोटे गीत माने बोलिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 94 पृष्ठा 294 नंबर गीत। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। समस्ते आमने उच्च कंठरे गीत गान करू करू करताली सहित प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। समस्ते आमने प्रभुंक गौरव पाई गीत गाउथबा समय मंडलीर दान संग्रह करा जिवो। मु अनुरोध करी आमनकर मंडलीर डिकन प्रभुंकर दास सनातन दास से दान संग्रह करिवे। तापरे परे मंडलीर संपादक से आसिबे विज्ञापन जणाइबा सहित आजिर दान पाई वाक्य पाई एवं मंडली पाई प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम आउतरे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम आउतरे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु ये गत दिन मानक आम मान को प्रेम शांति रे परिपूर्ण करी तांकर मंदिर मध्य को आज आम मान को उपस्थित करछंती। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे कि मोर मंडली उत्साहित अच्छी एवं ईश्वर सेवा करने निमंते स्थान में उपस्थित होती। मु ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मोर मंडली को धन्यवाद दूची। विशेषकर मंडली तरफ धन्यवाद दिए। प्रभु तांकर दासों को आम मान मध्य प्रेरण करछंती। से स्वर्गीय आहार नहीं कि आसछंती। मु मंडली तरफ ख्रीष्ट प्रेम स्वागत जनाया सहित ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। मोर मंडली को मध्य ख्रीष्ट प्रेम मु समस्त को नमस्कार जनाऊँ। धन्यवाद दिए कि गत दिन मानक आमर पिलांकर बीबीएस कार्यक्रम सरी। विशेषकर मु प्रभु को धन्यवाद दिए जो विषय आम आशा करूँ मंडली किंतु ताठारु प्रचुर परिमाण रे प्रभु आम मान को साहाय्य करछंती। पिलांकर कार्यक्रम अति आनंद रे हेइची। आउ मातृमंडली की भी मु धन्यवाद दिए। आध्यात्मिक कमिटी की भी धन्यवाद दिए कारण से मानकर उत्साहित से मानकर प्रेरणा जे कि ए बीबीएस कार्यक्रम को आम मान को करिया पई ए मो मंडली जो कर्मकर्ता अछंती से माने उद्योगी हेई संपूर्ण भाव में आरंभ रु शेष पर्यंत मंडली भितर जो कार्यक्रम रही सुसंपन्न कर मो मंडली कर्मकर्ता मान को भी धन्यवाद दिए। प्रत्येक मंगलवार आमे आपण मानक गृह को जीवु प्रार्थना करूँ। आपण मानक भितर जदि कहार अनुरोध थाए से आम मान को कहले पास्टर आज्ञा आमर मंडली कर्मकर्ता जाई आपण मानक गृह रे प्रार्थना करिवे। आमर तृतीय विषय होची बुधवार दिन संध्या रे मंडली मध्य रे प्रार्थना सभा होची। मोर मंडली को अनुरोध आपण माने आसंतु ईश्वर आशीर्वाद अंशी हुंतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। वर्तमान आम मैंने प्रार्थना को जीवा प्रार्थना करिवा। धन्यवाद पिता तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद करुच्ची। तुमर प्रशंसा गौरव करुच्ची कारण प्रभु तुम्हें जे अछ से अछ तुम्हें आदि तुम्हें अंत। प्रभु तुम्हें तुम्हें प्रभु तुमर प्रशंसा गौरव करू। प्रभु हे पिता तुम्हें मोर ये क्षुद्र मंडली की तुमर से पक्ष मध्य रखीच। तुम महानाम धन्यवाद दौची। मो मंडली प्रत्येक परिवार को तुम निकट समर्पण करे बापा। मो प्रत्येक परिवार मध्य तुम शांति प्रेम आनंद रे तुम्हें परिपूर्ण कर। हे पिता मो मंडली मध्य जो प्राचीन माने अछंती शारीरिक असुस्थता अछंती पिता तुमको निकट प्रार्थना करे मो प्राचीन मान को तुम्हें सुस्थ कर। मो प्राचीन मानकर तत्व अवधान नियो। मो प्राचीन मान जेपरी स्थान आसी तुमर गौरव प्रशंसा करें। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। मो मंडली कुनी कुनी पिला युवक भाई मान को तुम निकट समर्पण करे बापा। तुमरी शिक्षा से बढ़ाओ। तुमरी ज्ञान रे तुम्हें ज्ञानी कर। आगामी दिन में से माने जेपरी गोटे गोटे योद्धा है प्रभु तुमर सेवा कार्य निजक नियोजित करें। प्रभु तुम्हें मोर युवा कुनी भाई भौणी मानू पिला मानू तुम्हें आशीर्वाद कर। तुम निमंते तुम्हें बुद्धि कर बोली तुम निकट प्रार्थना करे बापा। तुम निकट प्रार्थना करुच्ची प्रभु। से भौणी तांकर पिला को बापा तुम निकट प्रार्थना करने निमंते आनी। प्रभु तुम्हें वाक्य रूपी ईश्वर
ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ କାଲବରୀୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାହାଡ଼ରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ପିତା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦରକାର, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆମେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ ଏବଂ ଦେବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଉପାସନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ରୋଟି ନେଇ ଆସିଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ନେଇ ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସ୍ୱରରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ରୋଟିକୁ ପରିବେଷଣ କର। ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କର। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେହି ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, 100 ଗୁଣ 75 ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କୁର୍ଷରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମଣ୍ଡଳୀକି ଯେଉଁ ଦାନ ଆସିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସିଅଛି ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏ ଦାନ ଯେପରି ତୁମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ବାପା। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ନେଲ। ଏହି ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଦାନ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସନାରେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆରାଧନା କରିପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କୁମାରେଶ ପାତ୍ର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଉ ଏସବୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କେବେ ତାହା ସେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଳି ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରାଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଟା ଶେଷ ନୁହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଗୃହରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ରଖାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଆମେ କହୁ। ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା କେତେଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଚୋରର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିବା। କ'ଣ? ମନୋନୀତ, ନାଇଁ? ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କେବେ ହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ଯେ କେତେଜଣଙ୍କର ମନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ବାବା ମା କେତେଜଣ ହାତ ଧରିକି କି କାଖେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକା, କେତେଜଣ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନେ ପିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ମା ହାତ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇକି ବୁଝେଇକି ପଠାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରକମର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ବାପା ମା ସାନ ପିଲାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆରେ ଏଠି ବସ। ସେ ନୂଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲୁ ମା, ଆସିଲୁ ରେ ପୁଅ, ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ପାଖକୁ କି ବାପା ପାଖକୁ। ଆଉ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବେ। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଆ ପ୍ରକୃତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମେ ତାକୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସବୁ ରହିଛି। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇଟା ଓଲଟା। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମା କୋଳ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ହାତ ହେଉଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ହାତ ଧର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବାଟକୁ ନେଇଯିବି। ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯିବା। ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମାଇନର କିଛି ହେଇଥିବ ଔଷଧ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସିରିୟସ୍ ବେମାରୀ ଥାଏ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଆମର ଲିଭର କି ଲଙ୍ଗସ୍ କି ହାର୍ଟ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କାଟିଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ଆଜିକାଲି ଅଛି ଉପାୟ, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଠି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କହିବା କି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କହିବା? ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଆଶାରେ ଯାଉ, ଆମ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ, ନାଇଁ? ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯାଉ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ନିୟମ। ସିଏ ବି କଟାଛଟା କରିବେ, ସିଏ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଜୀବନ ପାଇଁକା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ହାଲେଲୁୟା! ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ମାନିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମେ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ଆରାମ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଦେଇଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ,
ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ, ଆମେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇକି ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଜାଣିପାରୁନୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଥାଇକି ଆମେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁକା ତ ଜଗତରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ମଜିଗଲେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଇଁକା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ବି ସେଇ ମାନସିକତା ରଖିଛୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆରାମ ଆଉ ବିଳାସ ଜିନିଷ, ଅବିଳାସ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ। ଏଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ। ଯୋହନ 16 ତା'ର 8ରୁ 15। ଯୋହନ 16 ତା'ର 8ରୁ 15 ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯୋହନ 16 8ରୁ 15। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପାପ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କର ସେହି ସବୁ ମୋହର। ଏହି ହେତୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋହର ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କାମନା କରୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଏଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁଲ ଆମ ନିଜ ମନ ଆଗରେ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଥରେ ମାନି ନେଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ, ଆହୁତ ଆଉ ମନୋନୀତ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସିଏ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ
से अदृश्य भाव से आह्वान प्रतिदिन प्रति मुहूर्त दौरान किंतु आम सेटा को जापारनु कहीं बहुत तार कारण अच्छी आम जदि पुरातन नियम को जाऊँ नोह समय रे प्रभु से आत्मा साहाय्य नोह को प्रस्तुत करथिले केवल नोह आत्मा कथा शुणी कार्य करुले अन्य कहीं शुणिले बारंबार चेतावनी देउथिले दीर्घ केते वर्ष धरी 20 वर्ष ना केते वर्ष 20 वर्ष धरिकी से जहाज निर्माण करुले से समय लोक मैंने देखी ताच्छल्य करुले कौन करुँचे सी कहते एमती हम आगू किंतु शुणिले तापर आम देखुचु ये जो अच्छी आमर कारण से से समय हृदय कठिन हो जाइथिला पवित्र आत्मा को कथा जमार शुणाजनी जदि आम हृदय आम कठिन करथिबा आउ किए किए हृदय कठिन करथिले जेतेबेले फारो को सम्मुखरे मूसा जाइथिले थर को थर तांको शिक्षा मिलुथुला जे तुम बदली जाओ एम छाड़ी दियो एम माने मुक्त कर इस्राएल गोष्ठी को किंतु सी मानिले नहीं आउ कौन हुए आम जिते थरे दिथर तीन थर एमती अणदेखा करूँ ईश्वरंकर आदेश को निर्देश को से आमर गोटे अभ्यास रे पड़ जाऊ आमको आउ कि लगे प्रथम प्रथम लगे आमको दोष लगे ये दोष विषय आम आगू को जाई कथबार्ता आमको दोषी लगे आमको कुछ भूल करदेली किंतु मुझे 4-5 थर 5 थर सेमती अणदेखा करी मानबिनी सेटा कौन हम धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाऊ आउ जिते कहले भी हृदय कौन है पत्थर हो गला जमारू काम करनी सेठी असुविधा आमर कौन हुए फारंकर सेमती घटी सामसन कौन होता से धरी नहीं थिले एटा मोर शक्ति अच्छी किसी हम नहीं से पथ उड़िले जागतिक विषय रे आसक्त हेले आउ तांको ठारू कौन है शक्ति हटिगला से जानी पारले एमती बहुत केस रे कौन होना आमको भी मिलता है शक्ति मिलता है पवित्र आत्मा बहुत ज्ञान मिलता है बहुत आशीर्वाद आम प्रति थाए किंतु कौन हुए आमे जितेबाला से आशीर्वाद को से शक्ति को आम धरी नहीं था एटा तो ग्यारंटी हिसाब रे जे मोर अच्छी मुटा कले सेटा कले किछि कले मोर किछि असुविधा हबार नहीं किंतु सेतेबेले धीरे धीरे से हटिଯିव हटा देखला बेलू सी आउ आत्मा नहांती से शक्ति नहीं सामसन को केस रे सेटा हेइथिला आउ जनक केस रे हेइथिला साउल भी कौन थिला सेमती सी आचरण करथिले आगू को बढ़ी प्रभुंकर आदेश निर्देश आत्मांकर टिके व्यतिक्रम होइथिला तांकर कार्यकलाप रे सेठी भी ये अच्छी प्रथम सामुएल कोठी गोटे अच्छी तो सेठी लिखाई जे ईश्वर आत्मा तांकठारू अपसरी गला छाड़देला तापर आउ जनकर ये पुरातन नियम गला आउ गोटे नूतन नियम जन अच्छा मन पड़ुची किए जिहुदा ईश्वर जीशुंकर शिष्य जीशुंकर सहित थे जीशुंकर वाक्य शुणुले जीशुंकर संगति सी थे प्रार्थना औषपासना मिराकल बहुत देखी किंतु कौन है सी कमती गठन करदे कारण कारण सी कौन थे जिहुदा धन लोभी थे नहीं से गोटे विषय कौन कला विनष्ट पथरे नहीं गला आमे आम जाग्रत हवा दरकार यही सबू विषय आम जिते आत्मांकर आह्वान पाऊचु सेते कौन होची आत्मा कौन करती हाँ आम आत्मांकर आउ गोटे पिक्चर बनवा आम कहूँ
गोटे विवेक बोलिका नहीं विवेक बोलिका जिनस गोटे अच्छी आम कहूनु आ विवेक सदाबले आमको कौन करे भल पथरे नहीं जाए भल मंद विचार करिवारे आमको साहाय्य करे सी आमको दोषी बोलिका आम हृदय आम मनरे से चिंताटा देवे से बोध जो कहते पाउल जो कहते पापर बोध हेलारू पाप कौन खराब कौन मुझे जानीपरुची से बोध ज्ञानटा कौन हम से पवित्र आत्मा देवे कन्भिक्ट करेंगे आमको जे गोटे कौन असुविधा हो कौन हो ना आम मन बहुत अस्थिर हुए रेस्टलेस हो जाऊ आमको भल लगे सब ठीक चलते भी आमको गोटे कौन असुविधा है बोलिका लगी था सेटा हूँ कन्भिक्शन जोटा विवेकर गंजना पक्का ओडिया कहे विवेकर गंजना आम पाऊ आउ सेठी कौन हुए बहुत लोक सुधरी जाती नहीं बहुत लोक धीरे धीरे पथ को आसी जाती केमती आसती तार प्रोसेस कौन प्रक्रिया हूँ प्रथम जिनस हूँ अनुताप नहीं अनुताप न कले आम रास्ता को फेरी पारिबा नहीं ठीक अच्छे अनुताप करदे कि पुणी जो से रास्ता जाऊँ आम बहुत कांदिकी अनुताप कलु आउ करूनी प्रमेश करदेलु आरंभ करदेवी आम मनरे से गोटे चिंता आसे ये एत सब अस्थिर अच्छी मु बहुत काम अच्छी से गुड़ा सब सरी जाऊ मुझे शांत हो जाए परिस्थिति टी संभाली जाऊ मुझे प्रभु के समय देवी परिश्रम करी सेवा करी सबु प्रकार आम चिंता करी जाऊ किंतु समय आसेनी सुजोग से सुजोग थरे खोले सब बेले खोला रहेनी प्रभु जो सुजोग दियंती डाकती थर को थर एगेन एंड एगेन से द्वार आघात करिकी द्वार खोलिया कहती आमे जदि ताकू अणदेखा करूँ मैं आउ टे पर खोलि मु अभी व्यस्त अच्छी जमती टे सुस्थिर हो जाए मु सब ठीक ठाक चालू से मु मन देवी से सुजोग सब आसब नहीं जिते आत्मा डाकुचंती किछि करने को कहते आम से निश्चय ध्यान दबा निहाती जरूरी द्वितीय चांस आसी न पारे प्रभु आगुरी केते थर आमको पवित्र आत्मा ये विषय आमको सतर्क करे देथिबे आमको कौन डिस्ट्रैक्ट करे डिस्ट्रैक्ट माने आमको पथरु हटई दिए गोटे लक्ष्य पथरु आमको हटई दिए डिस्ट्रैक्शन कौन करे आमको आमर परिस्थिति आमको जहाँ भल लगे ता संगे जोड़िकी रही आमको जहाँ आरामदायक ताकू धरी रखापी से गुड़ा हूँ डिस्ट्रैक्शन लक्ष्य पथरु आमको से गुड़ा हटे नहीं से गोटे भल अपरचुनिटी अच्छी चांस अच्छी अमुक मिल अमुक हम एंटरटेनमेंट हम से आहरी पोजिशन तोर बढ़ सम्मान मिल से क्षमता मिल से जगह आम पछरे धाई था से गुड़ा सब बड़ डिस्ट्रैक्शन ताकू आमको जगिकी रही पड़ो अनुताप जिते बड़े पवित्र आत्मा कर से विवेकर गंजना आम पाइबू से आमर सावधान हो दरकार भाविदेलु ना यहाँ ठीक खेलानी माने एटा पवित्र आत्मा जनाऊँच अर्थात ठीक कौन आम से दिगरे आगू बढ़िबा साहाय्य करिबा प्रार्थना करिबा शक्ति मागिबा आउ से पथरे आम आगू को जीवा डिस्ट्रैक्शन सांगरे डिसेप्शन भी अच्छी डिसेप्शन माने प्रवंचना प्रवंचनाटा कौन सब मंद को भल सब मिछ को सत जहाँ किछि माने सब दुष्कर्म गुड़ाक अच्छी से दुष्कर्म गुड़ाक नॉर्मल रूटीन करदेवाटा हूँ डिसेप्शन आजकल जो फेक न्यूज आसूची सेटा गोटे बड़ डिसेप्शन आम से डिसेप्शन किए जनइब एटा बाबू मिछ कथा मन को किए जनइब पवित्र आत्मा से जो ज्ञान चक्षु
ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବିବେକ। ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ? ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ହଟେଇ ଦିଏ, ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, କାଲ କରିଦିଏ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁନି, ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବୁନି, ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପୋଜିସନ୍। ଆମେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ସଚେତନ ନ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ସମୟ ରହିବନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ନାଇଁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିକି କେତେ ଲୋକ ପୁରା କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, କେବେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ୱାଧୀନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଦପର୍ବ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗାଲାତିଆ 5:1 ବାହାର କରିବା, ଲେଖିଛି ସେଟା, ଗାଲାତିଆ 5:1। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିବାରେ ଇଏ କରୁଛି। ଏଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଯେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳି କେଉଁଟା? ଦାସତ୍ୱର ଜୁଆଳି ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ଆରାମ ଖୋଜିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାସତ୍ୱର ଜୁଆଳି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁକା? ତାଙ୍କର କିଏ ମନେ ପକେଇ କହିବେ? ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାୱାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ରହିବନି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି କିଏ ଜଣେ କହିବେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସେ କୃଷ ବୋହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଧ ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଚି ହେଇଛୁ। ମୋର ଜୁଆଳି ହାଲକା ନାଇଁ, ଉଶ୍ୱାସ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଚି ହେଇଛୁ ମାନେ କୃଷ ବହନ କରିବା ସହଜ କରିଦେବେ ସିଏ। ଆମେ ଡରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶେଷ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିକି, ବହୁତ କଥା ଇଏ କରିଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷ କରିବି, ଗୋଟେ କଥା କରିବି। ଆମେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଳାଷର ଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଛବି ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ କି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି? କି ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଆମର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଖରାପ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ପାପ କହିନି, ମିଛ କହିନି, ଇଏ କହିନି, ସିଏ କହିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି କରି ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକୃତ ଛବି ଦେଖିବେ। କିଛି ସେ ଯେଉଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନିବାକୁ ଜମାରୁ ରାଜି ହେବେନି। ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ କହୁଛୁ
ଜମାରୁ ଆଜି ହେବେନି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ତ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୈତାନ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କ'ଣ ହେବ ସେଠି? ବଡ଼ 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 ଅସୁବିଧା କଥା। ତ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିବେକର ଗଞ୍ଜଣା, ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଛି କରୁଛୁ ନା? ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛୁ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବେ। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା। ବହୁତ ସହଜ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁ ଜୟ ଆମେ କହୁ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଓନ୍ ଇଟ୍। କାରଣ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିବା, ସିଏ ଚାଳନା ଦେବେ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଖଡ଼ଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଅତଏବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ମୁଁ ହେଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିକି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଲୁ କି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମ ମନକୁ ଆସିଲା, ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା ନେବା ଅଛି। ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିକି ଆଗେଇ ନେବେ। ଅତି ସହଜ। ଥରେ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରବ କ୍ଷୀଣ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କଡ଼ା ନୁହନ୍ତି ଯେ ସଡ଼ର ଦେଇକି ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ହୋଲ୍ଲା ଗୁଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ରବ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ। କାରଣ ଆମର ତ ମିସଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଜଗତରେ ପଶିକି ସେଇଟା ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅମକ ସମକ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ୟୁନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେନି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ତ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି, ଫିକ୍ସড ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଫିକ୍ସড ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ବି ଫିକ୍ସ କରିଦେବ। ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର, ତୁମର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପରକାଳର ଫଳାଫଳ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ପରକାଳର ଜୀବନକୁ ବି ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଦରି ନେବା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ଯେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛୁ।
ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ, ଯେପରି ଆମେ ତୁମଠାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହିପରି ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ଆସୁ। ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, କ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।